galera, aqui o Lucas fazendo mais um vídeo pra vocês, gente. E hoje, bora reagir a skibidi multiverse 24, parte 2. Galera, isso aqui é outro multiverso que eu já assisti todos os episódios, mas sem gravar, mano. O nome do canal... peraí. O nome do canal é No Skill Cut. E dá pra vocês colocarem no YouTube, pesquisarem o nome do canal dele. E aí vocês vão achar o canal dele. E aí, se vocês quiserem entender toda a história, vocês vão assistir os episódios. E aí, vai parar aqui, que é um novo episódio que eu ainda não assisti, mano. Bora lá. Eu terminei com o G-Man da série original chegando. E agora chegou quem aí? Quem é? Mano, eu já sabia que era o Titã Speak, mano. Porque eu já tava até na foto. Tá, esse aí é o Titã Speakerman de Lego, que é de outro universo. Eita! Isso. Não faz nem costas no G-Man. O G-Man dessa série aí é muito forte, velho. Não faz nem costas. Os canhões, os tiros. Eita! Vamos eliminar ele? Tá que nem na série original, né? Que ele não tá mais soltando os raios lasers. Porque depois da batalha do episódio 47 lá da Fukibum, do canal da Fukibum de Skibidi Toilet, ele perde os seus raios lasers quando o Titã TV-Man puxa ele e traz pra perto e solta a luz na cara dele, mano. Aí ele perde os seus olhos lasers e acontece a mesma coisa com o G-Man nessa série original, mano. E aí a minha teoria é que eu acho que aqui, mano, por causa que vem um monte de gente do outro multiverso que é do futuro. Aí eles impediram o Titã Speakerman de ser infectado. E aí, mano, quebrou o... Porque essa série aqui, mano, teria que ser igual a do original, mano. Só que foi quebrado porque os outros cameramentos dos outros multiversos entraram. E aí quando eles impediram, aí todo mundo podia entrar nesse multiverso. É por isso que tá cheio de gente aí, mano, tipo de titãs de Lego. Tá cheio de skibidi toilets normais aí. Por isso que tem esse G-Man aí, mano, da série original. Essa é a minha teoria. Nossa, velho. Nossa, ele ficou bravão, mano. Nossa, ficou bravo. Isso atira. Mano, não vai... Mano, por isso que eu acho que o G-Man dessa série original, mano, ele é muito forte, porque várias vezes o Titã Speakerman de privado já atacou um monte de míssil nele e não faz efeito, nem um laser, nem um canhão, nem tiro, não faz efeito nele. E agora? Ficou com o pescoço meio castrado. Que isso, velho? Nossa, eu tava assistindo tudo. Nossa! Skibidi upgrade. Sem deve. Eu não entendi. Pera aí, gente. Voltei, galera. Esse é um canal de Skibidi Toilet que eu assisto. Não, é um canal de teorias de Skibidi Toilet. Porque faz analise de vários multiversos, mano.
Tipo, o skibidi multiverse do No Skill Cut, o skibidi zumbi, o skibidi de um estúdio. Faz vários multiversos, mano. E aí eu vou ativar a legenda aqui, português. Bora ver, que eu assisto esse canal aqui, que é de teorias. There was a real sensation which happened tonight. You may not believe me, but after a whole month eu coloquei a legenda aqui of silence, the second part of the 24th episode, Skibidi Multiverse, is one of my most favorite series that I analyze. It is very sad that episodes are getting released so rarely, though. So let's show maximum activity under this video in order to please no skill clutch. So this para não agradar nenhuma habilidade. Como assim, mano? blood would release the next episode as soon as possible. Não, eu vou Put all your business aside for the next 10 minutes and trust me. Today, I will analyze the second part of the... Is it true that G-Man framed his little brother? How did the secret... Let's go. And the first thing I would like to tell you about is the reason for the release of the second part getting so much delayed. As No Skill Clutch himself reported in his Discord server, this happened due to the fact that there are big problems with electricity in his city now, and the situation has only worsened recently. The blood could not work more than 2 hours a day, but fortunately, he still managed to solve this problem and move to another place. And now, according to him, the episodes will be getting released without such long delays, and the best episodes in the history of Skibidi Multiverse await us. I think my brother needs your support now more than ever, so I'm sure that he will be very pleased if you will write something pleasant for him in the comments. So, it's time for you and me to check whether his words are really... The first part is a reference to the battle from the 47th episode of the original series, where, as you remember... Vou traduzir aqui falando, mano. An epic battle happened between Uma batalha épica aconteceu entre o homem da TV Titã e o G-Man, que o locutor infectado do Titã chegou no último momento para ajudá-lo e enfiou suas placas nas costas não, mano, foi na TV. E virou o resultado de toda a guerra. In the first part, the guys switched places, and this time Titan TV Toilet fought with G-Man, and the story was supposed to repeat itself. Brigou com o G-Man e a história era pra se repetir novamente. Mas aí veio o azar nessa série. O banheiro com alto-falante do Titã, que também deveria ajudar o Jimmy, nunca foi infectado, graças ao excelente trabalho do cinegrafista com o martelo. Sim. Isso realmente aconteceu, por isso que eu acho que foi quebrado. Não era pra ser assim. E por conta disso, o canhão da batalha foi completamente quebrado. E os dois multiversos se misturaram. Sim. Foi o que eu falei, né? Eu acho que eu falei isso, não me lembro. Isso é muito importante porque o que aconteceu uma vez na série do Skibidi Toilet da Boom também deveria acontecer aqui. Parecia que o universo estava prestes a explodir, mas felizmente o TCM 9099, vou chamar esse Titã aqui de Lego, mano. Na verdade, ele é de Lego, mano, porque no episódio 23 já apareceu o Titã cameraman normal enquanto ele ainda estava sendo consertado. Também entendeu bem na cara dele. Então o TV Titã se teletransportou e o canhão foi salvo. A primeira parte com o irmão mais novo de G-Man socorro para acabar com o cameraman de Lego. Mas uma pequena surpresa aguardava os dois perdedores, pois a ajuda também chegou. Mas na primeira parte, nunca descobrimos quem realmente era esse amigo misterioso. Agora você finalmente está pronto e chegou a hora de descobrir quem vai ajudar o TCM na luta. Do Titã Cameraman de Lego na luta. Contra os dois G-Man, bem a segunda parte, já está e tudo começa com os dois G-Man abrindo a boca de surpresa. The POV turns around and you see Titan Speakerman jumping out of the black alto-falante pulando da fumaça preta. What is he even doing in this multiverse? I think the first question that you might have is,
Why does this Titan look so strange? I mean, why is his design so different from the original version? We've never seen such guns on this guy's hands before. Also pay attention to his armor. It looks like it's all made of metal, and his appearance is more like a comic book version of Titan Speakerman. This guy is definitely... Esse cara aqui, mano, eu acho que é da versão em quadrinhos. Eu acho. Parece muito. Então é de outro multiverso dos quadrinhos. Not the Titan from the original skibidi não é o Titã da série original do banheiro. But who is he then? Mas quem é? The answer to this question lies literally behind his back. Atrás de suas Behind him, costas. you can see metal wing. Atrás dele você And they are an pode ver aços de exact metal. copy of the jetpack belonging to TCM 2099. Sim. And in general, Em these geral, guys are esses looking caras very são similar. muito parecidos. This means Isso that this significa Titan que Speakerman esse and alto-falante TCM are Titã brothers, e and were cameraman de previously in the Echo same são irmãos, multiverse. estavam And in fact, anteriormente this no is very mesmo logical universo. because the E name na verdade TCM isso é muito 2099 lógico, stands for Titan Camera, porque o nome which means Titã Cameraman that there must be a version of Titan que deve Speakerman haver uma versão 2099 do that you see alto-falante right now Titã in front of your eye. de Lego Okay. ou de qual é o nome? Eu acho que esse Titã Speakerman aqui é dos quadrinhos. The new guest then attacks Não the G-Men, convidado but então it doesn't ataca do os the clowns G-Men, any serious mas damage, eles não and they causam nenhum respond dano a by sério aos palhaços. unleashing their powerful lasers. Liberando seus poderosos lasers. Titan Speakerman gets tired of O these Titã games, alto-falante se cansa desses and this jogos time e attacks dessa the vez brothers with a ataca os sound irmãos wave. com What follows is som one of the most gigante. epic battles in the history O que segue é uma das batalhas mais of the épicas da skibidi história. multiverse. It looks like the first Jimmy is about to be Parece finished, que o primeiro G-Man está but prestes his a ser original version finalizado, gets in the way mas a again sua and versão original atrapalha distracts the novamente. Titans. E And for distrai this os titãs insolence, the por younger essa brother gets a violência. O big irmão dose mais of novo lead and ganha runs away grande from the battlefield like a real coward. Ele foge de campo de batalha By the como um way, verdadeiro pay your covarde. attention to how this little chick Aliás, está prestes starts screaming, and this scene is a reference to the third part of the 67th episode of the original series by Boom, where G-Man also started screaming and then ran away. It looks like Lil G-Man betrayed his brother, and soon the two Titans will Logo os destroy him, dois but titãs suddenly irão Jimmy destruí-lo, gets into a mas state of real de repente o G-Man entra em um estado de rage, raiva so his eyes change color real. to red, Então seus and he olhos starts mudam de beating cor up the para Titan's head vermelho e to ele começa a a bater pulp na with cabeça literally do lightning Titã. speed. Até virar My jaw dropped when I saw this for the first time. literalmente na velocidade da luz. Quando vi isso pela primeira vez, meu queixo caiu quando vi isso The pela comic primeira version vez. of Titan A versão em Speakerman tries to quadrinhos, o intervene locutor and Titã help tenta him, intervir so e he throws the ajudá-lo. madman Ele aside joga and o produces a lot of shots from his cannon. Vários tiros de seus canhões. But they do not cause any Mas eles serious não causam damage to nenhum the dano a Freak, and they do sério not even a danos à aberração. É por isso que eu falo, mano, que o G-Man dessa série não é que nem o da série original, mano. Ele é muito resistente, velho. leave any kind of scratches on G-Man's body, and in fact, it E na looks very verdade parece goofy to muito me. bobo I para mean, mim. why Vou is dizer, G-Man porque safe and sound after estação e salvo getting depois de such a receber huge um number of número tão attacks? grande de The ataques. author of the series just seemed to be pretty lazy to add any details in here, as it seems to me. For example, you could have added a couple of scars or cuts on the armor. It looks like these shots just tickle the heels of G-Man, and how in general will the... Fizeram cócegas nos calcanhares de G-Man. E como, The em Alliance geral, a have to Aliança terá defeat que this fazer psycho derrotas. if even the most powerful guns do not cause him any problems. Write your own opinion about all of this in the comments below, because it will be very interesting for me to read. G-Man then teleports to an unknown location, and the two brothers seem to be shocked that they couldn't beat him. TCM 2099 pretends that everything is just fine and gives the POV a thumbs up. No, bro. That was really bad, actually, so no need to pretend otherwise. You can see sparks all over his neck because he was seriously injured in that battle and needs to go to the lab to get a treatment right away. Okay, as it turns out, the POV has been actually watching the whole battle through a large TV toilet screen that was broadcasting those events from the secret lab. Then you turn around and get a better look at the guys that are being present in here with you. There are 4 camera toilets and a few cameramen, and among them there are 2 engineers.
They wear black suits, and we have never seen these guys before. Also, in the corner of the lab, there's a small machine, and I must add that this thing is being taken from the game called Half-Life 2, and using it, you can actually teleport. I have an interesting theory. As you know, at the end of the 21st episode, TV Woman teleported the POV to the original universe of skibidi toilets, and then we watched the episode from the camera toilet's perspective, and we haven't received any news about it for a really long time. And if you compare the size of large TV toilet and the POV, you can understand that we are watching the events from the same camera toilet's perspective again. Also, if you pay your attention to the size of the main control panel, then you can conclude that it is definitely designed for cameramen and not for the camera toilet. Because these guys are much lower, and also they have no hands to press the buttons. I think that this is actually the same lab from episode 21, where the original Titan cameraman was being improved, and right now this bro could be just behind that door. Well, the POV turns to the bulletin board that has a map on it, where the cross marks the main goal of the Alliance, which is the Skibidi Upgrading Center. It also shows the coordinates of the lab we are in right now. And on the right side, there is a piece of paper with mathematical calculations. There is also a picture of a woman, but we don't know who she is yet, and I also don't really have any guesses about who she might be. But something in my guts tells me that her picture is being placed there for a reason. So I need your help again, guys. So that I'm going to ask you to write your theories about this lady in the comments, and I'll pin the most interesting one in the comments section under this video. Okay, now it's time to tell you what you actually didn't notice. If we go back to this moment, then for a second you may notice how the screen turned green, and you know that this color belongs to the secret agent, and I'm sure that right now he's watching the POV. In the first part of the 24th episode, the same thing happened. And I have a theory explaining why the secret agent is watching us. Please note that the green color appears only when the multiverse is mixing, so I think that the agent performs the role of a patrolman. And when two multiverses collide or someone moves between them, then Boom checks who it is, and whose side he is fighting on. After all, if my theory is correct, and we are really now in the laboratory from the original Skibidi Toilet series, then right now the POV is watching the broadcast from another multiverse, and when the show ends and we return back, the secret agent will check who decided to visit his universe. Well, it's time to sum everything up. In fact, the second part upset me quite a lot. Just imagine, we waited for a whole month, and all we saw was some silly fight and a few bugs. In addition to it, the quality of the episode could have been much better actually, because if you compare these frames, you will see a pretty huge difference. Undoubtedly, I was very surprised by the appearance of Titan Speakermen. It was really cool. But I think the second part turned out not so good, because No Skill Clutch had big problems with electricity, and the Blood realized that he had delayed the release of the video very much, so he tried to post it as soon as possible, although not in its best quality. Anyway, I hope that the 25th episode will be very cool, and I'm looking forward to its release. And that was all for today. Don't forget to give me your opinion on what's in store for the future episodes in the comments below, and be sure to subscribe to my channel. And that was me, Ice a Toilet. See ya! Então, galera, esse é o vídeo. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau.